حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تھی تو دوسری طرف لوگوں کو یہ اندیشہ کھایا جا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتا وہ بے دریغ اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ یہ گویا عذاب سے قبل ایک نوبت کا عذاب تھا۔ ایسے تماشے اس وقت میدان حشر میں جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو، اصاغرین اور اپنے اکابرین کو، عقیدت مند اپنے علماء اور درویشوں کو بے دردی سے پیٹ رہے اور اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ مگر اب کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح پریشان اور افسردہ حال لوگوں کو ایک طرح کا تماشا دیکھنے کو ضرور مل رہا تھا۔ ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ راستے میں میں نے صالح سے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت انتہائی ابتر ہو جاتی تھی۔ یہاں تو اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات نہیں مل رہی۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے مجھے تو یہاں کے مصائب و شدائد بالکل محسوس نہیں ہو رہے۔ مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ تو واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ کی تصحیح کر لو، برا نہیں ہو رہا، عدل ہو رہا ہے۔ ہاں، معاملہ بلا شبہ شدید ہے اور اسی وجہ سے ساری مخلوقات نے اختیار اور اقتدار کے اس بار امانت کو اٹھانے اور سزا جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا بار اٹھایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس بات سے میرا اشارہ ظالم حکمرانوں اور بد دیانت اہلکاروں کی طرف تھا۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح ایک سمت بڑھتے ہوئے بولا، ابھی تک تو ہم صرف اس علاقے میں گھوم رہے تھے جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا ہے۔ جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے خدا کے انعامات میں کھڑے ہیں اور ان کا حساب کتاب نہیں ہونا، صرف رسمی طور پر ان کی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، اسی طرح کچھ بدبخت ہیں جن کی بدعمالیوں کی بنا پر ان کی جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم انہی کی سمت چل رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھار کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا۔ پیاس کے مارے لوگوں کے ہونٹ باہر نکل آئے تھے اور وہ کسی طعن زدہ اور پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے، مگر پانی کا یہاں کیا سوال؟ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے 2 فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر اسے تھکا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے حکمران، اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے۔ مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ صالح نے خود ہی بتا دیا، یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کیا، جس کی کڑیاں
आग में दहकाकर सुर्ख की गई थी। सरबराह मुमलिकत बेबसी से तड़प रहे और रहम की फरियाद कर रहे थे, मगर उन फरिश्तों को क्या मालूम था कि रहम क्या होता है। वो बेदर्दी से उन्हें बांधते रहे। जब उनका पूरा जिस्म जंजीरों से जकड़ गया तो इतने में कुछ और फरिश्ते आ गए। पहले फरिश्ते उनसे बोले, हमने सरबराह मुमलिकत को पकड़ लिया है, तुम जाओ और उनके सारे हवारियों और दरबारियों, खुशामदी और साथियों को पकड़ लाओ जो इस बदबख्त के जुल्म और बदउनवानी में शरीक थे। चुनाचे मजमे में बड़े पैमाने पर वही हलचल, भाग दौड़ और मार पीट शुरू हो गई। थोड़ी देर में एक ग्रोह कसीर जिसमें वुज़रा, उमरा, मुशीर, ब्यूरोक्रेट्स, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार और हर तरह के जालिम जमा थे, गिरफ्तार हो गया। उसके बाद इन फरिश्तों ने सबको सर के बालों से पकड़कर चेहरे के बल घसीटना शुरू कर दिया। वो हमारे करीब से गुजरे तो उनकी खालों की जलने की बदबू हर तरफ फजा में बिखरी हुई महसूस हुई। इस बदबू का एहसास होते ही सालेह ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरी जान में जान आई। वो इनको हमारे सामने से खींचते हुए मजीद बाएं जानिब ले गए। मैं उनके घसीटे जाने के सबब जमीन पर बन जाने वाली लकीरों और उन पर पड़े खून के धब्बों को देखता रहा जो उनके जिस्मों से रस रहा था। ये इबरतनाक मंजर देखकर बेइख्तियार मेरे लबों से एक आह निकली। मैंने दिल में सोचा, कहां गया इनका इख्तिदार, कहां गए वो ऐश व इशरत के दिन, कहां गए वो आलीशान महल, महंगे तरीन कपड़े, बैरूनी दौरे, शानदार गाड़ियां, अजमत, कर्रोफर और शान व शौकत। इन लोगों ने कितने मामूली और आर्जी मजों के लिए कैसा बुरा अंजाम चुन लिया। सालेह बोला, ये सब जालिम, करप्ट और अय्याश लोग थे जिनकी हलाकत का फैसला दुनिया ही में हो चुका था। ताहम ये उनकी असल सजा नहीं, असल सजा तो जहन्नुम में मिलेगी। जिस तरफ फरिश्ते उन्हें ले जा रहे हैं वहां से जहन्नुम बिल्कुल करीब है। उसी मुकाम से इन्हें हिसाब किताब के लिए ले जाया जाएगा, जहां उनकी दायमी जिल्लत और अज़ाब का फैसला सुनाया जाएगा। फिर उन्हें दोबारा बाईं तरफ लाया जाएगा, जहां से ग्रोह दर ग्रोह इन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। हिसाब किताब के जिक्र से मुझे बेइख्तियार वक्त का ख्याल आया तो मैंने साले से पूछा, साले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल हुए तवील अरसा गुजर गया है, मगर अब तक ये हिसाब क्यों नहीं शुरू हुआ? ये तुम समझते हो कि तवील अरसा हुआ है। मैदान हश्र में वक्त बहुत आहिस्तगी के साथ गुजर रहा है, जिसकी बिना पर यह तवील अरसा लगता है, मगर अर्श तले बहुत ही कम वक्त गुजरा है। तुम जानना चाहते हो कि इतना वक्त भी बहरहाल क्यों लग रहा है? तुम्ही ने बताया था कि जिन लोगों को माफ किया जाना है उस सख्ती को उनकी माफी का एक उज्र बना दिया जाएगा। हाँ, ये एक वजह है, मगर दूसरी वजह लोगों को ये एहसास दिलाना है कि यहाँ सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। बात यह है अब्दुल्ला, इंसानों ने अपने करीम और मेहरबान आका की कदर नहीं की। आज वो आका लोगों को ये एहसास दिला रहा है कि इंसान किस दर्जे में उसके मोहताज और उसके सामने बेवकत है। उसकी ताकत व अजमत का पहला इजहार क़यामत का दिन था, जब इंसानों की दुनिया बर्बाद हो गई और उनका सब कुछ तबाह हो गया था। इंसान की सारी ताकत उसे क़यामत के हौलनाक हादसे से नहीं बचा सकी। दूसरा मौका आज हश्र का दिन है, जब सबको मालूम हो चुका है कि खुदा के सामने किसी की कोई वक़्त नहीं है। तीसरा मौका अब आ रहा है, यानी हिसाब किताब का, जब अल्लाह ताला बराह रास्त आसमानों और जमीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी तक निज़ाम कायनात बज़ाहिर फरिश्ते चला रहे हैं और अल्लाह ताला सिर्फ उनको अहकामात दे रहे हैं। थोड़ी देर में वो सारे मामलात बराह रास्त खुद संभाल लेंगे, ताकि जिन्हों, इंसानों और फरिश्तों समेत हर मखलूक जान ले कि सारा इख्तियार और इख्तिदार सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है।
सरे दस सारे आसमानों में बिखरी हुई कायनात जो लामुतनाही फासलों पर फैली हुई थी, उसको समेटा जा रहा है। तुम्हें तो मालूम है कि पिछली दुनिया में ये कायनात लम्हा ब लम्हा फैल रही थी। अब अल्लाह के हुक्म पर फासले सिमट रहे हैं और ये बेशुमार कहकशाएं, सितारे और सैयारे जो पूरी कायनात में फैले हुए हैं, दोबारा करीब आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? मैंने हैरत से पूछा। ये इसलिए है कि अल्लाह ताला इन सबको अहले जन्नत में बतौर इनाम तकसीम कर देंगे। फिर उन जगहों पर अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की बादशाही और इख्तिदार कायम हो जाएगा। कायनात को वापस समेटने का अमल ही वो चीज है जिसे कुरान करीम ने आसमानों को खुदा के दाहिने हाथ पर लिपेट लेने से ताबीर किया है। फिर सालेह ने आसमान की तरफ नजर की। उसकी पैरवी में मैंने भी ऊपर देखा। सूरज बदस्तूर दहक रहा था। मैंने पहली दफा ये बात नोट की कि चांद भी सूरज के करीब मौजूद था, मगर वो बेनूर हो चुका था और बहुत आहिस्तगी के साथ सूरज की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर साले ने कहा, आज आसमान और जमीन बदल कर कुछ से कुछ हो चुके हैं। जमीन फूलकर बहुत बड़ी हो चुकी है और यूं उसके रकबे में कई गुना इजाफा हो चुका है। मुझे याद है कि जमीन का कतर 25,000 किलोमीटर था, मगर अब इसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। साथ ही ये जमीन अब इससे कहीं ज्यादा हसीन और खूबसूरत है जितनी पहले थी। इसराफील ने 2 दफा सूर फूंका था। पहली दफा सब कुछ तबाह हो गया था, जबकि दूसरे सूर पर इंसानों को जिंदा कर दिया गया। इन दोनों के बीच में अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन बड़ी हुई और फरिश्तों ने इस पर अहले जन्नत के लिए आला तरीन घर, महलात, बागात और उनके सुकून और तफरी के लिए बेहतरीन चीजें और तुम्हारे लिए नाकाबिल तसव्वुर हद तक हसीन एक नई दुनिया बना दी है। हर जन्नती को उसका घर इसी जमीन में दिया जाएगा और उसे रहने बसने के लिए बड़े बड़े रकबे दिए जाएंगे। जमीन के वसत में दहकते हुए आतिश फिशाओं और खौलते पानी के चश्मों के दरमियान में अहले जहन्नुम का ठिकाना होगा। मैंने उसकी बात का खुलासा करते हुए कहा, तुमने जो कुछ कहा है कुरान करीम के बयानात से मुझे इसका पहले ही अंदाजा था। कुरान करीम के बयान से ये मालूम होता है कि जमीन के वारिस खुदा के नेक बंदे होंगे और सतह जमीन जन्नत में बदल दी जाएगी, जहां अहले जन्नत का ठिकाना होगा। जमीन के बीच में अहले जहन्नुम होंगे, जबकि आसमानों में मौजूद सितारे और कहकशाएं बतौर इनाम वो बादशाही अहले जन्नत में तकसीम होंगे। वैसे उनमें क्या होगा, उसकी तफसील दरबार वाले दिन सामने आएगी। दरबार वाली बात याद है ना? हाँ, तुमने बताया था कि हिसाब किताब के बाद अहले जन्नत की अल्लाह ताला के साथ जो नशस्त होगी उसका नाम दरबार है। उस नशस्त में तमाम अहले जन्नत को उनके मनासिब और मकामात रस्मी तौर पर तफवीज किए जाएंगे। ये लोगों की उनके रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुकर्रबीन की इज्जत अफजाई का मौका भी होगा। हाँ, उस रोज इनाम भी दिया जाएगा और काम भी बताया जाएगा। इतनी देर में बेनूर चांद सूरज में जम हो चुका था। ये देखकर सालेह बोला, आसमान पर मौजूद निशानियां बदल रही हैं। चांद का सूरज में जम हो जाना इसी की एक अलामत है। इसका मतलब यह है कि सारे आसमान समेट लिए गए हैं। अब किसी भी लम्हे परवरदिगार आलम का ज़हूर होगा और वो अदालत शुरू हो जाएगी जिसका इंतजार था। उस वक्त तुम्हें और सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अल्लाह जल्ला जलालहू किस अजीम व आला हस्ती का नाम है। अभी साले का जुमला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक जोरदार धमाका हुआ। सब लोग लरस कर रह गए। आवाज चूंकि आसमान की जानिब से आई थी, इसलिए हर निगाह ऊपर की तरफ उठ गई। मैं और साले भी लोगों के साथ ऊपर देखने लगे। एक हैरत अंगेज मंजर सामने था। आसमान में शिगाफ पड़ चुका था और थोड़ी ही देर में वो बादलों की तरह फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन शिगाफों को देखकर ऐसा लगा कि आसमान में दरवाजे ही दरवाजे बन गए हैं। हर शिगाफ से फरिश्तों की फौज दर फौज जमीन की तरफ उतरने लगी। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि
किसी किस्म की गिनती और अंदाजा मुहाल था। फरिश्तों के मुख्तलिफ ग्रोह थे और हर ग्रोह का अंदाज और लिबास बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो फरिश्ते मैदान हशर के वस्त में एक जगह उतरने लगे और उन्होंने दरमियान में मौजूद एक बड़ी और बुलंद खाली जगह को अपने घेरे में ले लिया। फरिश्ते आसमान से उतरते जाते और दायरा दर दायरा हाथ बांधकर मुअद्दब अंदाज में खड़े होते जाते। हर लम्हा उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। इस दौरान में लोगों की चीख और पुकार भी थम चुकी थी। हर शख्स फटी आंखों से टिकटिकी बांधे उसी सिमत देखे जा रहा था। अब फजा में बस कुछ सरगोशियों की सरसराहट ही बाकी रह गई थी। उसकी वजह यह थी कि हर शख्स अपने बराबर वाले से पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे कदरे अंदाजा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सालेह से वजाहत चाही। उसने हस्बे तवक्को जवाब दिया, हिसाब किताब शुरू हो रहा है। बारगाहे उहदियत का दरबार सजाया जा रहा है। ये उसका पहला मरहला है। फरिश्ते मुसलसल उतर रहे हैं और काफी देर तक उतरते रहेंगे। उसके बाद सबसे आखिर में हामिलीन अर्श उतरेंगे। तुम तो उनसे मिल चुके हो। वो उस वक्त 4 थे, अब 4 मजीद उनमें शामिल हो जाएंगे। कुल 8 फरिश्ते अर्श इलाही के साथ नाजिल होंगे। अर्श इलाही, मैंने ज़ेर लब इन अल्फाज को दोहराया। सालेह ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, तुम तो समझ सकते हो, अल्लाह ताला अर्श पर बैठते नहीं हैं। वो इस तरह के तमाम इंसानी तसव्वुरात से पाक हैं। ये अर्श असल में मखलूक के रुजू करने की जगह है। जैसे दुनिया में बैतुल्लाह हुआ करता था बतौर क़िबला। अल्लाह के घर का मतलब ये नहीं था कि अल्लाह ताला वहां रहते थे, लेकिन इंसान उसकी तरफ जब रुख करता था तो इसके लिए वो एक मकाम रुजू बन जाता था। इसी तरह आज अर्श इलाही के जरिए से लोग अल्लाह ताला के साथ मुकालमा करेंगे। मैंने पूछा, गोया लोग अल्लाह ताला की बात सुनेंगे? सालेह ने कहा, हाँ, वैसे ही जैसे हजरत मूसा ने तूर की वादी में एक दरख्त के अंदर से अल्लाह ताला की आवाज आते हुए सुनी थी। और हाँ अब्दुल्ला, एक बहुत खास बात भी सुन लो। मैं पूरी तरह मुतवज्जो तो था ही, लेकिन अब यकसुई से उसे देखने लगा। हामिलीन अर्श के नुज़ूल के साथ ही अर्श नूर इलाही की तजल्ली से जगमगा उठेगा, जिसके साथ पूरी जमीन पर उस नूर का असर फैल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जमीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और मामलात अब बराह रास्त अल्लाह ताला की अपनी निगरानी में अंजाम पाना शुरू हो जाएंगे। ये मतलब है कुरान करीम की उस बात का कि जमीन को खुदा अपनी मुट्ठी में ले लेगा। उस वक्त पहला हुक्म यह दिया जाएगा कि हर शख्स अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर जाए। अब्दुल्ला, उस वक्त बहुत इबरतनाक मंजर सामने आएगा। तुम देखोगे कि सारे फरिश्ते सजदे में होंगे। अर्श के दाहिने हाथ की तरफ अर्श इलाही के मामून साए में मौजूद सारे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन सब सजदे में होंगे। मैंने बेख्तियार पूछा, और यहां हशर के मैदान में मौजूद लोग? अहम और इबरतनाक बात यही है, यहां मौजूद कोई काफिर, मुनाफिक, खुदा का नाफरमान और मुजरिम सजदे में नहीं जा सकेगा। ये लोग लाख कोशिश करेंगे कि सजदे में गिर जाएं, मगर उनकी कमर और गर्दन तख्ता हो जाएगी। जमीन उन्हें अपनी तरफ से आने से रोक देगी। और बाकी लोग? मैंने पूछा। सालेह बोला, वो लोग जिनके आमाल मिले जुले और गुनाह कम होंगे वो सजदे में चले जाएंगे, और उसी वजह से इन सबको फौरन हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा। बाकी जिसका ईमान जितना पुख्ता और आमाल जितने अच्छे होंगे वो उतना ही झुक सकेगा। कोई रुकू में होगा, कोई आधा झुका होगा, कोई बस गर्दन ही झुका सकेगा। जो जितना कम झुकेगा वो उतना ही ख्वार होगा। मैं बात समझते हुए सर हिलाकर बोला, अच्छा, इसका मतलब है कि लोगों को उस वक्त अपने मुस्तकबिल का किसी कदर अंदाजा हो जाएगा? साले ने कहा, नहीं, तुम्हें ये बातें मैं बता रहा हूं, उन्हें ये अंदाजा नहीं होगा।
البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح، ہر تکبیر کا مستحق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے، ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل و حمد و شکر اور تمجید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں نے جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی سنی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے با آواز بلند یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، اور رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی صالح کے برابر میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان حشر میں ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و خطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال، تحکم اور سختی تھی وہ اچھے اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 4 سو پہلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر گونجے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، روب اور ہیبت تھی
مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں صحیح خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر